Et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François. Pour l'audience générale, quelques 30 000 fidèles sont venus aujourd'hui sur la place Saint-Pierre pour écouter cette première catéchèse du mois de mai. Et j'en profite, aujourd'hui c'est le 3 mai, c'est l'anniversaire de mon fils. Alors, caro Alessandro, buon compleanno dal tuo papa. J'espère que vous me pardonnerez. Voilà, donc le Saint-Père est arrivé depuis une bonne vingtaine de minutes et salue les nombreux fidèles venus écouter sa catéchèse. Et comme d'habitude, il est possible que le Saint-Père revienne lors de cette catéchèse sur son dernier voyage en Égypte. Vous voyez le pape François saluer ses collaborateurs et donc d'ici quelques instants, le Saint-Père ouvrira cette catéchèse. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo un angelo del Signore
apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: «Alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò». Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: «Dall'Egitto ho chiamato mio figlio». Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode, pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète: « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Parole du Seigneur. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. At that time, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, "Rise, take the child and his mother, and flee to Egypt, and remain there till I tell you, for Herod is about to search for the child to destroy him." And he rose and took the child and his mother by night, and departed to Egypt, and remained there until the death of Herod. This was to fulfill what the Lord had spoken by the prophet: "Out of Egypt have I called my son." The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Matthäusevangelium. In jener Zeit erschien dem Josef im Traum ein Engel des Herrn und sagte: Steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und flieh nach Ägypten. Dort bleibe, bis ich dir etwas anderes auftrage. Denn Herodes wird das Kind suchen, um es zu töten. Da stand Josef in der Nacht auf und floh mit dem Kind und dessen Mutter nach Ägypten. Dort blieb er bis zum Tod des Herodes. Denn es sollte sich erfüllen, was der Herr durch den Propheten gesagt hatte: Aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó, cogió al niño y a su madre. De noche se fue a Egipto y se quedó allí hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por el profeta: Llamé a mi hijo
para que saliera de Egipto. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe, foge para o Egito. Fica lá até que eu avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Palavra da salvação. قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى. في ذلك الزمان إذ ملاك الرب قد ظهر ليوسف في حلم قائلا: قم وخذ الصبي وأمه واهرب إلى مصر وكن هناك حتى أقول لك، لأن هرودس مزمع أن يطلب الصبي ليهلكه. فقام وأخذ الصبي وأمه ليلا وانصرف إلى مصر، وكان هناك إلى وفاة هرودس، لكي يتم ما قيل من الرب بالنبي القائل: من مصر دعوت ابني. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie anioł pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: wstań, weź dziecię i jego matkę i uchodź do Egiptu. Pozostań tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał dziecięcia, aby je zgładzić. On wstał, wziął w nocy dziecię i jego matkę i udał się do Egiptu. Tam pozostał aż do śmierci Heroda. Tak miało się spełnić słowo, które Pan powiedział przez proroka: z Egiptu wezwałem syna mego. Oto słowo Pańskie. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de mon voyage apostolique qu'avec l'aide de Dieu, j'ai réalisé ces derniers jours en Égypte. Je me suis rendu dans ce pays suite avec une invitation quadruple du président de la République, de sa sainteté, le patriarche orthodoxe, de grand imam Al-Azhar et du patriarche copto-catholique. Je remercie chacun d'entre eux pour l'accueil qu'ils m'ont réservé, vraiment un accueil très chaleureux.
Je remercie le peuple égyptien tout entier pour la participation et l'affection avec laquelle ce peuple a vécu la visite du successeur de Pierre. Le président et les autorités civiles ont mis un engagement extraordinaire afin que cet événement puisse se réaliser dans la meilleure des façons, afin que cet événement puisse être un signe de paix. Un signe de paix pour l'Égypte et pour toute cette région qui malheureusement souffre pour les conflits, le terrorisme. En effet, la devise du voyage était « le pape de la paix dans une Égypte en paix ». Dans une Égypte en paix. Ma visite à l'université de Al-Azhar, la plus ancienne université islamique et la plus grande institution académique de l'islam sunnite, a eu un double horizon, celui de dialogue entre les chrétiens et les musulmans, et en même temps, et celle de la promotion de la paix dans le monde. À Al-Azhar est arrivé et c'est arrivé la rencontre avec le grand imam, rencontre qui par la suite s'est élargie aussi à la conférence internationale pour la paix. Dans ce contexte, j'ai offert une réflexion qui a valorisé l'histoire d'Égypte comme terre de civilisation et terre d'alliance. Pour toute l'humanité, l'Égypte est synonyme de civilisation ancienne et trésor d'art et de connaissances. Et cela nous rappelle que la paix se construit grâce à l'éducation, la formation de la sagesse, d'un humanisme qui comprend comme partie intégrante la dimension religieuse, le rapport avec Dieu, comme a rappelé le grand imam lors de son allocution. La paix se construit aussi en partant de nouveau de l'alliance entre Dieu et l'homme, fondement de l'alliance parmi tous les hommes, fondé sur le décalogue écrit sur les tables de pierre du Sinaï, mais plus profondément dans le cœur de chaque homme, dans tous les temps et tous les lieux. Loi qui se résume en deux commandements de l'amour de Dieu et l'amour envers le prochain. Ce même fondement est aussi à la base de la construction de l'ordre social et civil où sont appelés à collaborer tous les citoyens de toute origine, culture et religion confondues. Ces missions d'une saine laïcité est surgie lors des échanges de discours avec le président de la République d'Égypte à la présence des autorités du pays et du corps diplomatique. Le grand patrimoine historique religieux de l'Égypte et son rôle dans la région du Moyen-Orient lui donne une tâche particulière dans le chemin vers une paix stable, durable, qui s'appuie pas sur le droit de la force, mais sur la force du droit. Les chrétiens en Égypte, comme dans toutes les nations de la terre, sont appelés à être le vent de fraternité. Et cela est possible s'ils vivent en eux-mêmes la communion dans le Christ, un signe fort de communion grâce à Dieu. Nous l'avons pu donner ensemble avec mon cher frère Papa Tawados II, patriarche des Coptes orthodoxes.
Nous avons renouvelé l'engagement, même en signant une déclaration commune de cheminer ensemble et de nous engager pour ne pas répéter le baptême administré dans les respectives églises. Ensemble, nous avons prié pour les martyrs des attentats récents qui ont frappé tragiquement cette vénérable Église. Et leur sang a fécondé cette rencontre écuménique auquel a participé aussi le patriarche de Constantinople, Bartholomée, le patriarche écuménique, mon cher frère. Le deuxième jour de mon voyage a été dédié aux fidèles catholiques. La Sainte Messe célébrée dans le stade qui a été mis à la disposition des autorités, par les autorités égyptiennes a été une fête de foi et de fraternité où nous avons senti la présence vive du Seigneur ressuscité. En commentant l'Évangile, j'ai exhorté la petite communauté catholique en Égypte à revivre l'expérience des disciples d'Emmaüs, à trouver toujours dans le Christ des paroles et pain de vie, la joie de la foi, l'ardeur de l'espérance et la force pour témoigner l'amour que nous avons rencontré. En rencontrant le Seigneur, donc, en dernier moment, je l'ai vécu avec les prêtres, les religieux et les religieuses et les séminaristes dans le séminaire majeur. Il y a tellement de séminaristes. C'est une consolation. C'était une liturgie de la parole où ont été rénovées les promesses de vie consacrée dans cette communauté d'hommes et femmes qui ont choisi de donner leur vie au Christ pour le royaume de Dieu. J'ai vu la beauté de l'Église en Égypte. Et j'ai prié pour tous les chrétiens au Moyen-Orient afin que, guidés par leurs pasteurs et accompagnés par les consacrés, soient sel et lumière dans ces terres, au milieu de ces peuples. L'Égypte, pour nous, a été un signe d'espérance, de refuge, d'aide. Lorsque cette partie du monde avait faim, Jacob avec ses enfants était parti là-bas. Et quand Jésus a été persécuté, est allé là-bas aussi. Pour cela, vous racontez ce voyage, rentre donc dans le chemin, sur le chemin de l'espérance. Pour nous, l'Égypte a ce signe d'espérance, aussi bien pour l'histoire que pour aujourd'hui, pour cette fraternité que je viens de vous raconter. Je remercie de nouveau ceux qui ont rendu possible mon voyage et tous ceux qui, de différentes façons, ont donné leur contribution, surtout beaucoup de personnes qui ont offert leurs prières, leurs souffrances,
La Sainte Famille de Nazareth qui émigra sur les rivages du Nil pour échapper à la violence de Hérode, bénisse et protège toujours le peuple égyptien et le guide sur le chemin de la prospérité, de la fraternité et de la paix. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous trouverez au dos de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, la semaine dernière, j'ai accompli un voyage apostolique en Égypte. Il avait pour thème le pape de la paix dans une Égypte de paix. Je remercie vivement les autorités civiles et religieuses, ainsi que le peuple égyptien, qui m'ont reçu très chaleureusement. Ma visite à l'université Al-Azhar, où le grand imam m'a accueilli, avait pour but le dialogue entre chrétiens et musulmans et la promotion de la paix dans le monde. Lors de la conférence internationale pour la paix, j'ai développé une réflexion qui a valorisé l'Égypte comme terre de civilisation et terre d'alliance. L'échange de discours avec le président de la République a mis en valeur le rôle de l'Égypte pour la paix dans la région. Avec mon cher frère, le pape Tawadros II, patriarche des Coptes orthodoxes, nous avons pu donner un signe fort de communion, renouvelant notre engagement à cheminer ensemble. Le patriarche de Constantinople, Bartholomée, a participé à cette rencontre œcuménique. Le second jour a été consacré aux fidèles catholiques. La messe a été une fête de la foi et de la fraternité. Dans la rencontre avec les prêtres, les personnes consacrées et les séminaristes, j'ai vu la beauté de l'Église en Égypte et j'ai prié pour tous les chrétiens du Moyen-Orient. Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di accogliere i pellegrini di lingua francese, in particolare i membri delle fraternità monastiche di Gerusalemme, le parrocchie e i giovani venuti dalla Francia, come pure gli universitari di Nizza. In questo tempo pasquale invito anche voi a costruire un mondo di giustizia e di pace in cui ciascuno è accolto fraternalmente. Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je suis heureux d'accueillir les pèlerins de langue française, en particulier les membres des fraternités monastiques de Jérusalem, les paroisses et les jeunes venus de France, ainsi que les universitaires de Nice. En ce temps pascal, je vous invite à construire, vous aussi, un monde de justice et de paix où chacun est accueilli fraternellement. Que Dieu vous bénisse.
Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, my recent apostolic journey to Egypt took place at the invitation of the President of the Republic, the Coptic Orthodox Patriarch, the Grand Imam of Al-Azhar, and the Coptic Catholic Patriarch. I thank all those who helped in its planning and organization. My meeting with the Grand Imam and my message to the International Conference for Peace recalled that peace is the fruit of an education to wisdom and a humanism that respects the religious dimension of our existence. Our covenant with God, grounded in the commandment of love of God and neighbor, inspires our efforts to build a just and peaceful civil order in which all have a part to play. Egypt's great cultural and religious heritage gives the nation a special role in this work of peacemaking. In my meeting with the Coptic Orthodox Patriarch, Pope Tawadros II, we reaffirmed our mutual commitment to unity and prayed together for the victims of the recent attacks. At Mass with the Catholic community and in my meeting with the priests, religious, and seminarians, I saw the beauty of the Church in Egypt, and I encouraged everyone to persevere in the hope of the gospel. May the Holy Family, who once found refuge in Egypt, bless and protect its people with prosperity, fraternity, and peace. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Irlanda, Danimarca, Finlandia, Nuova Zelanda, Singapore, India, Filippini, Sri Lanka, Vietnam, Canada e Stati Uniti d'America. Nella gioia del Cristo risorto, invoco su tutti voi e sulle vostre famiglie l'amore misericordioso di Dio nostro Padre. Signore vi benedica. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly the groups from Ireland, Denmark, Finland, New Zealand, Singapore, India, the Philippines, Sri Lanka, Vietnam, Canada, and the United States of America. In the joy of the risen Christ, I invoke upon you and your families the loving mercy of God our Father. May the Lord bless you all. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände,
die Sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, wir wollen heute noch einmal einen dankbaren Blick auf die apostolische Reise nach Ägypten vor einigen Tagen werfen, die dank der außerordentlichen Leistung der Verantwortlichen zu einem strahlenden Zeichen des Friedens werden konnte. Mein Besuch in der Al-Azhar-Universität, der höchsten akademischen Einrichtung der Sunniten, hatte ein doppeltes Motiv. Einerseits den Dialog zwischen Christen und Muslimen vertiefen und andererseits den Frieden in der Welt zu fördern. Der Friede wächst durch die Erziehung, durch Ausbildung zu einem Humanismus, der auch den religiösen Bereich einbezieht, wie der Großimam von Al-Azhar hervorhob. Der Friede baut auf dem Bund Gottes mit den Menschen auf, der in den 10 Geboten seinen Ausdruck findet. Sind sie doch in das Herz der Menschen an jedem Ort und zu allen Zeiten eingeschrieben. Die Christen in Ägypten sind trotz ihrer Minderheit eingeladen, Sauerteig der Brüderlichkeit für die Gesellschaft zu werden. So wurde auch meine Begegnung mit dem koptischen Papst Tawadros II. Zum lebendigen Zeugnis der Gemeinschaft und der Ökumene. Die gemeinsame Messfeier mit den Katholiken Ägyptens war ein großes Fest des Glaubens und der Brüderlichkeit. Gerade beim Treffen mit den Priestern und Ordensleuten durfte ich die Schönheit der Kirche Ägyptens erleben. Rivolgo un cordiale saluto a tutti i pellegrini di lingua tedesca. Grato per le belle esperienze durante il mio viaggio, invito i fedeli ad essere lievito di fraternità, affidandoli alla protezione della Santa Famiglia. Dio benedica voi e le vostre famiglie. Einen herzlichen Gruß richte ich an alle Pilger deutscher Sprache. Dankbar für die schönen Erfahrungen während meiner Reise lade ich die Gläubigen ein, Sauerteig der Brüderlichkeit zu sein. Ich empfehle allen dem Schutz der heiligen Familie an. Gott segne euch und eure Familien. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le pape François qui a salué les fidèles de langue française, allemande, anglaise et maintenant s'adresse aux pèlerins de langue espagnole. Sobre mi reciente viaje apostólico en Egipto. El lema del viaje era el Papa de la Paz en un Egipto de paz. El primer día tuve varios encuentros encaminados a fomentar este diálogo entre cristianos y musulmanes y a promover la paz. Egipto es tierra de civilización y de cultura, y esto nos enseña que la paz se construye mediante una educación integral que comprende la dimensión religiosa y la relación con Dios. Viví además un signo de comunión con el querido hermano, el Papa Tawadros II, patriarca de los coptos ortodoxos.
renovamos nuestro compromiso de caminar juntos y firmamos una declaración conjunta en la que nos comprometemos a buscar los medios para no repetir el bautismo administrado en nuestras respectivas iglesias. Acompañados también por el Patriarca de Constantinopla, rezamos por los mártires de los recientes atentados. Su sangre fecunda el diálogo ecuménico y a toda la Iglesia. El segundo día estuvo dedicado a los fieles católicos. Los animé a que reavivaran en ellos la experiencia de los discípulos de Emaús. Después me reuní con sacerdotes religiosos y religiosas y seminaristas. En ellos he visto la belleza de la Iglesia en Egipto y recé con ellos por todos los cristianos de Oriente Medio. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que la Sagrada Familia de Nazaret, que emigró a la tierra del Nilo para huir de la violencia de Herodes, bendiga y proteja al pueblo de Egipto y a todos ustedes les conceda paz y bien en sus vidas. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade e sentimentos C'est au tour des fidèles de langue portugaise de saluer le Saint-Père. acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. Fidèle portugais que le Saint-Père aura l'occasion de rencontrer, vous le savez, la semaine prochaine lors de son voyage à Fatima. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que passam por dificuldades. O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese desta manhã. A recente viagem apostólica no Egito, em resposta ao convite do presidente da República, do patriarca copto ortodoxo, do grande imã de Al-Azhar e do patriarca copto católico, teve por objetivo oferecer um sinal de paz para aquela região, atribulada por conflitos e pelo terrorismo. Daí o lema da viagem, o Papa da Paz, num Egito de paz, que se revestiu de um duplo horizonte na visita à Universidade de Al-Azhar, o diálogo entre cristãos e muçulmanos e a promoção da paz no mundo. Nesse sentido, a rica história do Egito inspira o compromisso pela paz, que só é possível por meio da educação e da promoção de um humanismo fundado na aliança entre Deus e o homem, manifestada nos 10 mandamentos e inscrita no coração de cada ser humano. Como este fundamento está também na base da construção da ordem social e civil, no encontro com o presidente da República, lembrou-se a necessidade que prestem a sua colaboração todos os cidadãos, independentemente da sua cultura ou religião. De modo particular, os cristãos estão chamados a ser fermento de fraternidade. Por isso, a assinatura de uma declaração comum entre o patriarca dos coptos ortodoxos e o Papa apresentou-se como um sinal forte de comunhão. Por fim, o encontro com a comunidade católica local, num clima de fé e fraternidade na presença do Senhor ressuscitado, renovou no coração de cada um o chamado a ser sal e luz para o povo egípcio. Cari pellegrini di lingua portoghese, siate benvenuti. Saluto tutti con il grande affetto e gioia, specialmente i gruppi venuti dal Brasile, i membri della Federazione Brasiliana delle Accademie di Medicina, come anche
i fedeli del Ribeirão Preto, Londrina, Caratinga. Scenda su di voi e sulle vostre famiglie la benedizione di Dio. Queridos peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos. A todos saúdo com grande afeto e alegria, de modo especial os grupos vindos do Brasil, os membros da Federação Brasileira de Academias de Medicina, bem como os fiéis de Ribeirão Preto, Londrina e Caratinga. Desça sobre vós e vossas famílias a bênção de Deus. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية Après les fidèles de langue portugaise, c'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. المفعم بامتنانهم البنوي وهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا، خاصة للأطفال وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون. سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض. ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تحدث قداسة البابا اليوم عن زيارته الرسولية لمصر، والتي جاءت استجابة لدعوة فخامة رئيس الجمهورية وقداسة البابا تودروس الثاني وفضيلة الإمام الأكبر للأزهر وبطريرك الأقباط الكاثوليك، وقد شكرهم على استقبالهم الحار له، كما شكر شعب مصر بأسره على المشاركة والمودة وحسن الضيافة. وعبر البابا عن امتنانه لرئيس الجمهورية وللسلطات المدنية، القوات المسلحة والشرطة، على المجهودات غير العادية التي بذلت لإخراج الزيارة على أكمل وجه ممكن. وأكد البابا أن زيارته لجامعة الأزهر كانت تهدف لتعزيز الحوار بين المسيحيين والمسلمين والسلام في العالم، وانطلاقا من كون مصر أرض الحضارة والعهود، تم التأكيد على أهمية التربية والتعليم في زرع قيم التسامح والسلام، والتي تبنى على العهد بين الله والإنسان كأساس للعهد بين جميع البشر. ثم اللقاء بالسلطات المدنية، حيث تكلم قداسته عن إرث مصر التاريخي والديني الكبير، وعن دورها في منطقة الشرق الأوسط، وعن واجبها الفريد في تعزيز السلام الثابت والدائم والقائم على قوة القانون لا على قانون القوة. ثم اللقاء المسكون مع قداسة البابا تودروس الثاني، والذي من خلاله تم تقديم علامة قوية للشركة المسيحية، وتم توقيع بيانا مشتركا يؤكد أن ما يجمع الكنيستين هو أكثر بكثير مما يفرقهما، وكذلك الالتزام المتبادل للسير معا وللاجتهاد نحو عدم إعادة سر المعمودية، والصلاة سويا من أجل شهداء تلك الكنيسة العريقة، لتأكيد أن دم الشهداء يوحد جميع المسيحيين. وتم تخصيص اليوم الثاني للمؤمنين الكاثوليك، فكان الاحتفال بالقداس الإلهي
احتفالا مفعما بالفرحة والإيمان وبالأخوة وبحضور الرب القائم من بين الأموات والذي يحول كل حياة ويدفع تلاميذه لأن يشهدوا له بفرح وبمحبة وبيقين. وكان اللقاء الأخير مع الكهنة والمكرسين والإكليريكيين الذين يجسدون جمال الكنيسة في مصر، كما كان فرصة للصلاة من أجل جميع مسيحي الشرق الأوسط كي يكونوا دائما ملحا ونورا في تلك الأراضي وبين تلك الشعوب. وأنهى البابا كلمته طالبا من العائلة المقدسة أن تبارك وتحرس دائما شعب مصر وتقوده نحو الازدهار والإخوة والسلام. والآن تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Egitto e dal Medio Oriente. Ringrazio tutte le persone che hanno reso possibile questo viaggio e ringrazio l'Egitto, el Dunya, per avermi invitato e per la generosa e calorosa accoglienza. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno. أرحب من كل القلب بالزائرين الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من مصر ومن الشرق الأوسط. أشكر جميع الأشخاص الذين جعلوا هذه الزيارة ممكنة، وأشكر مصر الدنيا على دعوتي لزيارتها وعلى الاستقبال الحار والكريم. ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم من الشرير. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie osoby dotknięte cierpieniem, dzieci i młodzież. Après les fidèles de langue arabe, c'est au tour des fidèles polonais de saluer le Saint-Père. Przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj pragnę wspomnieć podróż apostolską, którą odbyłem w minionych dniach do Egiptu, dokąd udałem się na zaproszenie prezydenta Republiki, Jego Świątobliwości Patriarchi Ortodoksyjnych Koptów, wielkiego imama Al-Zahar i Patriarchi Katolickiego Obrządku Koptyjskiego. Dziękuję im i całemu narodowi egipskiemu za serdeczną gościnę. W najstarszym Uniwersytecie Islamskim Al-Azhar przypomniałem o potrzebie dialogu między chrześcijanami i muzułmanami oraz o konieczności krzewienia pokoju w świecie. Tam w Al-Azhar miało miejsce także spotkanie z wielkim imamem, które przybrało rangę Międzynarodowej Konferencji na rzecz Pokoju. Egipt to kraj wielkiego dziedzictwa kultury, starożytnej cywilizacji, ziemia Bożych znaków, obietnic, przymierzy. Kraj, który ma szczególną rolę na Bliskim Wschodzie w budowaniu pokoju. Dlatego wraz z patriarchą ortodoksyjnych Koptów, Tawadrosem II, zachęcaliśmy,
by chrześcijanie stawali się zaczynem braterstwa. Modliliśmy się wspólnie z patriarchą Konstantynopola Bartłomiejem za męczenników ostatnich zamachów. Podczas mszy świętej odprawianej w drugim dniu podróży zachęcałem małą wspólnotę katolicką w Egipcie do przeżycia doświadczenia uczniów z Emaus, do radości wiary i gorliwości. Kapłanom, osobom życia konsekrowanego i seminarzystom życzyłem, by byli świadkami wiary, prawdziwą solą ziemi i jej światłem. Niech święta rodzina z Nazaretu, która emigrowała nad brzegi Nilu, aby uciec od przemocy Heroda, błogosławi i zawsze chroni naród egipski i prowadzi go na drodze do dobrobytu, braterstwa i pokoju. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto cordialmente i polacchi. Oggi ricorre la solennità della Beata Vergine Maria, Regina della Polonia. È la vostra festa nazionale. Un applauso alla Regina della Polonia. Tutti. Ascoltate con amore e attenzione le indicazioni della vostra Regina, alla quale vi rivolgete con le parole: sei il grande vanto della nostra nazione. Nelle vostre scelte quotidiane seguite le vie dell'accordo e della reciproca benevolenza. Prendete le decisioni più importanti cercando la verità, il bene comune e la pace. Siate aperti e sensibili alle necessità dei fratelli. Di cuore benedico la vostra patria, voi qui presenti, i vostri connazionali in Polonia e nel mondo. Viva la Polonia! Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam serdecznie Polaków. Dzisiaj przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i wasze święto narodowe. Z miłością i z uwagą słuchajcie wskazań waszej Królowej, o której śpiewacie: Tyś wielką chlubą naszego narodu. W waszych codziennych wyborach podążajcie drogą porozumienia i wzajemnej życzliwości. Podejmujcie ważne decyzje, poszukując prawdy, wspólnego dobra i pokoju. Bądźcie otwarci i wrażliwi na potrzeby braci. Waszej ojczyźnie, wam tu obecnym, waszym rodakom w Polsce i w świecie z serca błogosławię. Sveti Oče, hodočasnici iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine zahvalni su na pažnji i ljubavi koju iskazujete prema njima. Oni vašoj svetosti iznad svega također potvrđuju svoju ljubav i sinovsku odanost, te obećavaju i dalje pratiti molitvama Petrovoga nasljednika u vršenju njegove sveopće apostolske službe. Današnji susret zaključit ćemo pjevajući Oče naš na latinskome jeziku. Tekst se nalazi na poleđini karte za audijenciju. Potom će Sveti Otac nazočnima udjeliti apostolski blagoslov koji rado proširuje i na vaše obitelji, a osobito na djecu, na stare, bolesne te na sve one koji trpe. Time će ujedno blagosloviti krunice i druge nabožne predmete koje ste donijeli na blagoslov. Slijedi pozdrav Svetoga Oca. Saluto di cuore i pellegrini croati.
Vous entendez le Saint-Père saluer les fidèles venus de Croatie, des professeurs, des étudiants, des lycées diocésains, accompagnati dal loro vescovo, Monsignor Antun Zvorcevic. Convenuti presso la tomba dell'Apostolo Pietro per confermare la propria fede in occasione del 20° anniversario di fondazione. Cari amici, con gioia pasquale ringraziate Dio per tutti i doni che vi concede e nella speranza cristiana andate avanti, coraggiosi, rispondendo quotidianamente alla chiamata di Gesù a seguirlo come suoi discepoli. In questo cammino vi accompagna l'intercessione della Beata Vergine e di San Giovanni Paolo II, che ha eretto la vostra diocesi. Assicuro la mia spirituale vicinanza, imparto a voi e alle vostre famiglie la benedizione apostolica. Siano lodati Gesù e Maria. Od srca pozdravljam hrvatske hodočasnike, a osobito svećenike, nastavnike, sjemeništarce i maturante katoličkih gimnazija iz Požeške biskupije, zajedno s njihovim biskupom, monsignorom Antunom Škvorčevićem, koji su došli na grob apostola Petra kako bi potvrdili vlastitu vjeru u prigodi 20. obljetnice osnutka biskupije. Dragi prijatelji, u uskrsnoj radosti zahvalite Gospodinu za sve darove koje vam daje, te u kršćanskoj nadi hodite hrabro naprijed, odgovarajući svakodnevno na Isusov poziv da ga slijedite kao njegovi učenici. Na tome putu neka vas prati nebeski zagovor Blažene Djevice Marije i svetoga Ivana Pavla II, koji je osnovao vašu biskupiju. Obećajem vam svoju duhovnu blizinu, te udjeljujem vama i vašim obiteljima apostolski blagoslov. Hvaljen Isus i Marija. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi offrono Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue italienne. E l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. A conclusione di questo nostro incontro canteremo la preghiera del Padre nostro in latino. Il testo si trova sul retro del biglietto dell'udienza. Terminato il canto, il Santo Padre impartirà ai presenti la benedizione apostolica, che estende a tutte le persone care, in modo speciale ai bambini, ai malati e ai sofferenti, e benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Rivolgo un cordiale benvenuto ai fedeli di lingua italiana. Je salue cordialement les fidèles de langue italienne. Sono lieto Je suis heureux d'accueillir les étudiants du collège missionnaire pontifical de Rome, les participants aux cours organisés par la faculté pontificale de sciences de l'éducation, Auxilium. Je salue le réseau civique des syndicats et des maires pour l'accueil de la région de Varese, on est à côté de Milan, les fidèles de Albanella, les membres de l'Arsenal de la Pace de Torino, l'Arsenal de la Paix de Turin et l'association 24 juillet.
Le jour de la fête des Saints Philippe et Jacques, je souhaite à chacun que le souvenir des apôtres, des annonciateurs joyeux de la foi fasse grandir le témoignage de l'Évangile. Pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Au début du mois de mai, évoquons l'intercession céleste de Marie, la mère de Jésus. Chers jeunes, apprenez à prier avec la prière simple et efficace du rosaire. Chers malades, que la Vierge soit votre soutien dans l'épreuve de la douleur. Chers jeunes mariés, imitez son amour pour Dieu et pour vos frères. Pater noster, Dominus vobiscum, et con spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci caelum et terra. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le prochain rendez-vous avec le Saint-Père. À partir de 9h15 dimanche prochain, vous pourrez suivre la célébration pour l'occasion de l'ordination sacerdotale. Donc, dimanche prochain, 9h15. Un grand merci à Damien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.